That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS Biodraw Herbal Capsule. Napamatud-an ng kasaligan sud sa 25 na katuig. Biodraw Herbal Capsule. Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis ug uban pa. Biodraw Herbal Capsule. Mapalit sa Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, GV Butika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika. Biodraw Herbal Capsule. Day andak, nganong masulubon man kanang naong nimo? Naluoy manggug ko ni Lolo Papa Rans. Mitukar na po dang yung hubak ko gayoma. Mitaas pag yun ang yung blood sugar. Lakaw dayon ngadto sa butika. Pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules, sigurado kung dako kinigi katabang para mahupay ang gipamatay nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotrof bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon. Papa Rans, okay na kanya kong lolo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement. Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit. Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Said Health Report. Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanya nakainom ko aning Sig Panyawan coffee mix. Wala ko kagtag-os kabulan. Pa sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain, Sig Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, Ayongon, Negros Oriental. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug maayo na ang iyang gibati karon. Ako, biyahe-biyahe dyan ko. Biyahe ko, mati ito tagom. Kada adlaw gina. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan. Akong tiil kay tungod lagi ning ula to masugatan. Mao na akong ginagamit gyud nga haplas nga bila-bila. Kaluoy sa Dios, mawala gyud akong paminod sa akong kalawasan. Kini ginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingi ang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500. Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month kape na ayo na ako. DTX 500 mapalit sa mga butika.